Bron, naunsa man to, ingon ka Lakers in 5. Pildi man lagi. Home court pa jud ninyo. Maulagi, Curry bay. Yawa! Manto nga dula, oy! Paaligalig man jud ni sa diri. Unya tucho man di ay. Mura galanganin pa mo ana ba? Balik na sad mo sa home court nila Durant. Unya murag makadula na siya sa Game 6. What? Dili man pud ko musugo na mapili pa miya ni sa Game Bro, what are you 6. talking about, man? Buwaya-buwaya na lang jud ko ani. Naipay chance mo daw kaysa magsalig sa kauban. Sige lang, Bron. Kung mapildi man gani mo nga series, mag-reserve lang ko daan og room sa Station 1 para tapok rata diri. Bahala ka, Dara Cody. Enjoy sa Mudara. Kaya ti man nung paninakuha ko ang mga sakop. Basta kay amuan na ning Game 6, Lakers in 6. Let's go Lakers Nation. Yahoo! Napatay tsansa ni mga idol. Grabe, KD. Sobra. Di ko magets, parang imposible. Pero ito tayo. Kaya natin to, champions. Sige idol, push pa. Wala kaming pakialam!